Check nyo po. Ha? Check nyo po. Diretso. Yan o, sarado ma'am. Yan o. Hindi, makakalusot po kayo dyan. Makalusot. Kasi yung taxi nakaharang po. Pwede po dumaan motor. Makalusot dito, Pops? Motor? Wala eh. Hinarang lang nila yung taxi. Ito. Kabila daw, ma'am eh. Dito. Ayun yung sinuturo nila. Mapa mo, ma'am ha? Bago masagi, ma'am ha? Sige pa. Bago Oh, hindi. Ay, parking to. Parking pala. Walang tagusan dyan, sir? Wala? Saan po pwede umikot? Karapatan Street. Opo. Oo. Kala ko, Thank you po. yan? Putik. Layo na naman ang ikot. Nagawa nila dyan.